ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ضلع ملیر بھینس کالونی میں عوام کا کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج، بجلی کی طویل بندش نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ کراچی حاکم علی دل کی رپورٹ۔ کراچی کے ضلع ملیر کے علاقے بھینس کالونی میں عوام نے کے الیکٹرک کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے بجلی کی بندش نے ان کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ بچے، بوڑھے، خواتین شدید گرمی اندھیرے میں پریشان ہیں۔ اس موقع پہ مقامی سماجی کارکن دلبر کاکڑ نے حمایتی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمیں نمائندوں سے پریشان ہو چکے ہیں جو صرف ووٹ لینے آتے ہیں لیکن بعد میں علاقے کے مسائل سے مکمل لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ عوام بل بھی پورے دیتی ہے، پھر بھی نہ بجلی نہ گیس، اتنی مہنگائی، اتنی تنخواہیں اور اوپر سے یہ بحران، آخر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ پرامن احتجاج کے دوران کسی بھی پارٹی کو گالی دینا، نام نہاد شخص کے خلاف غلط الفاظ بولنا، یہ انتہائی نیچے درجے کا کام تھا جو عوام میں کچھ لوگوں نے کیا، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پارٹی کے تمام لوگوں میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے نازیبا الفاظ بولے ہیں وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں اور معافی مانگے۔ عوام کا کہنا ہے کہ نہ صرف بجلی کا بحران ہے بلکہ گیس کی بھی شدید قلت ہے جس نے روزمرہ زندگی کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا۔ روزنامہ حمایتی نیوز نے جب کہ الیکٹرک سے رابطہ کیا تو ادارے کی جانب سے علاقے کے ایک حصے میں رات 12 بجے بجلی بحال کر دی گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 1 مہینے سے جاری تکلیف دہ صورتحال کا عارضی حل ہے اور مکمل بحالی کا مطالبہ جاری ہے۔ جی، میں آپ دیکھ حمایتی نیوز ہمیشہ حمایت کرتا رہا، مظلوم کی آواز اٹھاتا رہا۔ ابھی میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ضلع ملیر روڈ نمبر 8 پہ میران ہائی وے روڈ جو ہے بلاک کر دیا گیا ہے۔ تقریباً بتایا جا رہا ہے 1 مہینہ ہو گیا لائٹ کی وجہ سے، الیکٹرک والوں کی وجہ سے وہاں احتجاج ہے۔ تو کوشش کرتا ہوں کسی سے بات کرنے کی، اور یہاں بالکل دونوں طرف سے میران ہائی وے جو ٹریفک ہے اس کو بند کیا گیا ہے۔ روڈ پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ ٹائر بھی جلائے جا رہے ہیں۔ میرا کیمرہ مین ہو سکے دکھائے آپ کو۔ 1 مہینے سے بھی اوپر ہو گیا ہے۔ جیسے رمضان شریف ختم ہوا ہے تو لوڈ شیڈنگ بالکل 12 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی ہو گئی ہے۔ یہاں لوگ بہت تنگ ہو کر آج روڈوں پہ نکل آئے ہیں۔ میران ہائی وے کے اوپر احتجاج ہے، تو زیادہ رائے ان سے لیتے تو ان کا کیا موقف ہے؟ جیسے رمضان کا مہینہ آیا شیطان قید ہوا، کے الیکٹرک کا شیطان 1 مہینہ انہوں نے ہمیں ریلیف دی، بہت بہت ان کا شکریہ، مہربانی۔ مگر جیسے شوال کا چاند نظر آیا، شوال کے چاند نظر آنے کے بعد ان کا شیطان پھر سے کھلا اور شدید کھلا، اتنا کھلا کہ عوام کا جینا اجیرن کر دیا انہوں نے، جینا مجال ہو گیا کسی کا۔ کوئی گھروں میں بزرگ خواتین ہیں، مرد ہیں، بیمار بچے ہیں، لوگ ہیں، کسی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ویسے آلریڈی یہ 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرتے تھے، وہ بھی لوگوں نے قبول کیا، بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 1 مہینہ انہوں نے ریلیف دیا، ہم یہ برداشت کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ مگر پچھلے رات 2 بجے سے اب تک لائٹ نہیں ہے، تو بھائی یہاں انسان رہتے کوئی جانور نہیں رہتے۔ یہ پیچھے یہاں ہزاروں کی تعداد میں باڑے جانوروں کی، اس میں ہزاروں جانور ہے، وہ باڑے والے ان جانوروں کو بھی ریلیف دیتے، ان کے لیے بھی لائٹ لگاتے، ان کو ساری سہولتیں دیتے۔ یہ تو انسان ہے، انسان کی کوئی معنی بھائی، یہ نہ فلسطین ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ اسرائیل ہے، نہ یہ کشمیر ہے، نہ یہ دیگر علاقے، یہ پاکستان کا دل کراچی ہے، اور کراچی کا ہب بھینس کالونی ہے جو پورے کراچی کو چلاتا ہے۔ اس بھینس کالونی سے پورے کراچی میں یہاں کا دودھ، گوشت، صبح کا کوئی بھی آئے، لائٹ ہماری آن ہوگی تو احتجاج ختم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ دلبر بھائی، آپ کا احتجاج یہاں شروع ہے تو یہاں کا ٹاؤن کا جو چیئرمین ہے جہاں صدر ہے اس سے آپ کا کوئی بات ہوئی ہے؟ ہمارے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت، ہم کیوں بات کریں؟ یہ لوگ کوئی نہیں آئے ٹاؤن چیئر میں، مجھے جہاں تک میری جو نالج میں ٹاؤن کا اور یہاں یو سی والوں کے آپس کے اختلافات ہیں۔ ٹاؤن اپنا چورن بیچتا ہے اور یو سی والے اپنا چورن بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے اختلافات کی وجہ سے یہ عوام کو ضلالت میں ڈالا ہوا ہے۔ کبھی انہوں کی سیاست گٹر پہ ہوتی ہے، کبھی ان کی سیاست پانی پہ ہوتی ہے۔ پانی آئے دن کراچی میں بند ہوتا ہے، کیوں بند ہوتا ہے بھائی؟ یہ ٹینکر مافیا ساری انہی کی تو ہے۔ اور ادھر ابھی بجلی کا انہوں نے یہ ایک الگ عذاب نازل کر دیا۔ یہ کے الیکٹرک نہیں، ایک دجال کا ادارہ، یہ دجال ہے عوام کے دلوں میں یہ۔ اور پھر ایک تو بجلی نہیں، بجلی کے باوجود پھر یہاں ایک عام جس گھر میں دو پنکھے ہو یا 4 سیور ہوں گے، ان کے 20 ہزار روپے بل آتے ہیں۔ اور بھائی چھوٹے گھروں کا، اور چھوٹے گھر ہے بھائی، غریب یہاں سارا مزدور طبقہ ہے، سارے مزدور لوگ ہیں۔ اگر یہ 20 ہزار روپے بل بھریں گے تو وہ گھر میں کیا کھائیں گے؟ بچے بیمار ہیں تو ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے، ان کو کون
उनकी देखभाल कौन करेगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? 2 मिनट के लिए भाई ये लाइट बहाल होगी तो एहतजाज खत्म होगा, वरना नहीं होगा। जी बिल्कुल, हिमायती न्यूज से बात करते हुए लोगों का कहना है कि जब तक लाइट बहाल नहीं होती हमारा एहतजाज शुरू होता रहेगा। और हमने हमारे साथ कोई यहाँ यूसी का टाउन का जो सदर या यूसी टाउन का जो है बंदा वो भी राब्ता करने नहीं आया है। ये 12-12 घंटे 18-18 घंटे जो है लाइट यहाँ गायब होती है। जब तक 4 दिन हो चुके हैं मगर लाइट की यही हालत है। जब तक यहाँ लाइट बहाल नहीं होगी एहतजाज पूरा मतलब एहतजाज शुरू होगा। शाम डिप्टी पे जाते हैं, जिनके घर में बीमार है, माँ बहन है, ये सब हमारी नहीं है, इनको ये नजर नहीं आता, इनकी आंखें नहीं है। यहाँ आके हमारे साथ सियासत करते हैं। सियासत तुम सियासत छोड़िए, तुम सियासत छोड़ के जी ये बिल्कुल एहतजाज हो रहा है रोड नंबर 8 पर। मैं आपको बताता चलूँ कलेक्टर की वजह से अभी तक कोई ये लवारे थे, ये लवारतों का इलाका है। ऐसे ही आप पड़े रहो, ना कोई पूछने आएगा ना कोई कुछ। बैठे रहो यहाँ पे, अगर मर्द के बच्चे हो सुबह तक बैठे रहो। पुरअमन एहतजाज, किसी के साथ कोई गलत नहीं करना भाई, हमारा हक है, हम ये करेंगे। अभी तक कोई भी नहीं आया, देख लो 2, 2.5, 3 घंटे हो गए यार, कोई भी नहीं आया, किसी को परवाह ही नहीं है। हम बैठे रहेंगे इधर इंशाल्लाह। 1000 रुपए रोड पे ले लेते, चिट्टे काले, पीछे रहेगी 36,000 रुपए। 36,000 रुपए में घर आओ, गेट के ऊपर 2 खड़े हुए चौकीदार, गैस का बिल, बिजली का बिल, महीने के 8,000 रुपए, 9,000 ये ले जाते। पीछे पीछे के पास नहीं जाऊं, पीछे मैं पीपी के खिलाफ नारे नहीं मारूं, नून के खिलाफ नारे नहीं मारूं, दूसरों के खिलाफ नारे नहीं मारूं, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? किसको बोले? पुलिस के पास जाओ, वो भी नहीं सुनते। कहीं भी चले जाओ, सारा अमला चोर है। हम लोग किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। एक बात मुझे बताएं, ये के इलेक्टेड को क्या हम पे अमेरिका ने मुसल्लत किया? किसने मुसल्लत किया? सियासियों ने मुसल्लत किया ना। ये के इलेक्टेड में कौन लोग हैं? भाई ने बात की कि नून लीग, बोला नून लीग। मेरी बात सुनो, 5 सालों में लोटों की तरह ये पैसे लेके नहीं बदलते। क्या पीपी के साथ आ गए तो हाजी हो गए, नून के साथ आ गए हाजी हो गए। मेरे इलाके एक महीने से भी ऊपर हो गया है। जैसे रमजान शरीफ खत्म हुआ है तो लोड शेडिंग बिल्कुल 12-12 घंटे की 18 घंटे की हो गई है। यहाँ लोग बहुत तंग होकर आज रोडों पे निकल आए हैं। मेरान हाईवे के ऊपर एहतजाज है, तो ज्यादा राय उनसे लेते तो उनका क्या मौका है। जैसे रमजान का महीना आया, शैतान कैद हुआ। के इलेक्ट्रिक का शैतान 1 महीना उन्होंने हमें रिलीफ दी, बहुत बहुत उनका शुक्रिया, मेहरबानी। मगर जैसे शवाल का चांद नजर आया, शवाल के चांद नजर आने के बाद उनका शैतान फिर से खुला और शदीद खुला। इतना खुला कि आवाम का जीना अजीरन कर दिया इन्होंने, जीना मजाल हो गया किसी का। कोई घरों में बुजुर्ग खवातीन है, मर्द है, बीमार बच्चे हैं, लोग हैं, किसी का कोई एहसास नहीं है। वैसे ऑलरेडी ये 14-14 घंटे की लोड शेडिंग करते थे, वो भी लोगों ने कबूल किया, बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1 महीना इन्होंने रिलीफ दिया, हम ये बर्दाश्त कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मगर पिछले रात 2 बजे से अब तक लाइट नहीं है। तो भाई यहाँ इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते। ये पीछे यहाँ हजारों की तादाद में बाड़े जानवरों की, उसमें हजारों जानवर है। वो बाड़े वाले उन जानवरों को भी रिलीफ देते, उनके लिए भी लाइट लगाते, उनको सारी सहूलतें देते। ये तो इंसान है, इंसान की कोई मायने भाई। ये ना फलस्तीन है, ठीक है, न ये इसराइल है, न ये कश्मीर है, न ये दीगर इलाके। ये पाकिस्तान का दिल कराची है और कराची का हब बैंस कॉलोनी है जो पूरे कराची को चलाता है। इस बैंस कॉलोनी से पूरे कराची में यहाँ का दूध, गोश्त, खरबूज और
आवाम को चूंटिया समझी हुई है, आवाम को इन्होंने जानवर बना दिया है। बिल्कुल कोई यहाँ हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सारे अपने घरों में सोए हुए हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं, उनके पास गैस की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए हैं। फिर पानी की उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो टैंकर मंगा सकते। भाई ये गरीब आवाम, और ये सारा आवाम के टैक्स का पैसा है, ये इनके अपने जेब आबा व अजदाद का पैसा नहीं है, आवाम का है। वो जो फंड आता है, फंड कहाँ जाता है? आज तक फंड हमें बताए तो सही, इस भैंस यूसी कैटल कॉलोनी के लिए कितना फंड मंजूर हुआ है और उस पर क्या क्या काम हुए? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता ही है के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर कम से कम ये अवामी नुमाइंदे, इनको अवाम ने यहाँ मुंतखब किया है, इनका काम है अवाम के साथ खड़े होना। अब रोड पे है, अवाम के बीच में आके खड़े है, उनसे पूछे, उनको बोलो तुम्हारी तकलीफ हमारी तकलीफ है, अवाम की तकलीफ को ये अपनी तकलीफ समझे। ये बिल्कुल अवाम की तकलीफ को कुछ भी, ये आते अपना चूरन बेचते हैं और चले जाते हैं। और अब ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ की लाइट बहाल नहीं होगी। और ये मैं अवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे पुरअमन एहतजाज करे, कोई तोड़ फोड़ कोई नुकसान नहीं करेगा, पुरअमन रहे एहतजाज हर किसी का, ये हमारे जमहूरी हक है, हम लोग पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। दोनों साइड में रोड बंद कर दो, खड़े हो जाओ, जब तक लाइट बहाल है, जब तक लाइट बंद नहीं होती है, और कोई भी आए लाइट हमारी ऑन होगी तो एहतजाज खत्म होगा, वरना नहीं होगा। दिलबर भाई, आपका एहतजाज यहाँ शुरू है तो यहाँ का टाउन का जो चेयरमैन है, जहाँ सदर है, उससे आपका कोई बात हुई है? हमारे से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, ठीक है, हमें जरूरत, हम क्यों बात करें? ये लोग कोई नहीं आए टाउन चेयरमैन, मुझे जहाँ तक मेरी जो नॉलेज में टाउन का और यहाँ यूसी वालों के आपस के इख्तलाफात है। टाउन अपना चूरन बेचता है और यूसी वाले अपने चूरन बेचते हैं, ठीक है। वो अपने इख्तलाफात की वजह से ये अवाम को जलालत में डाला हुआ है। कभी इनों की सियासत गटर पे होती है, कभी इनकी सियासत पानी पे होती है। पानी आए दिन कराची में बंद होता है, क्यों बंद होता है भाई? ये टैंकर माफिया सारी इन्हीं की तो है। और इधर अभी बिजली का इन्होंने ये एक अलग अजाब नाजिल कर दिया। ये के इलेक्ट्रिक नहीं, एक दज्जाल का इदारा, ये दज्जाल है अवाम के दिलों में ये। और फिर एक तो बिजली नहीं, बिजली के बावजूद फिर यहाँ एक आम जिस घर में दो पंखे हो या 4 सेवर होंगे, उनके 20-20 हजार रुपए बिल आते हैं। और भाई छोटे घरों का, और छोटे छोटे घर है भाई, गरीब यहाँ सारा मजदूर तबका है, सारे मजदूर लोग हैं। अगर ये 20-20 हजार रुपए बिल भरेंगे तो वो घर में क्या खाएंगे? बच्चे बीमार है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? तो 2 मिनट के लिए भाई ये लाइट बहाल होगी तो एहतजाज खत्म होगा, वरना नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैची न्यूज से बात करते हुए लोगों का कहना है कि जब तक लाइट बहाल नहीं होती हमारा एहतजाज शुरू होता रहेगा। और हमने हमारे साथ कोई यहाँ यूसी का टाउन का या सदर या यूसी टाउन का जो है बंदा, वो भी राब्ता करने नहीं आया है। ये 12-12 घंटे 18-18 घंटे जो है लाइट यहाँ गायब होती है। जब तक 4 दिन हो चुके हैं, मगर लाइट की यही हालत है। जब तक यहाँ लाइट बहाल नहीं होगी एहतजाज, पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, मेरान हाईवे रोड नंबर 8 0 से लेकर 12 नंबर तक ट्रैफिक जाम हो चुकी है। ये अंदरूनी सिंध के लिए जो रास्ता है मेरान हाईवे का, जिसमें ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, पंजाब के जो शहरों में गाड़ियाँ यहाँ से जाती है पोर्ट कासिम से होते हुए, वो रोड बिल्कुल अब इस टाइम बंद हो चुका है। एहतजाज शुरू है। मेरे बैक साइड पे आप सुन भी रहे हो, नारेबाजी भी हो रही है। लाइट की वजह से तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं। लोगों के एल लागू का कहना है तो यहाँ पर लाइट नहीं है। लाइट की वजह से जो रोड ब्लॉक किया गया है, बिल्कुल यहाँ एहतजाज जो हो रहा है अमन अमान से हो रहे हैं। और दोनों तरफ की जो है ट्रैफिक जो है वो बंद की गई है। ये रोड नंबर 8 नई आबादी चौक ये बिल्कुल तौर पे अभी बंद किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज HD चैनल।